ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 तो ठीक है बाबू देख তোমার তো অর্ধেকটা আসবে না। কেন আসবে না? ক্যামেরাতে তো সব রয়েছে। তো এইটাতে আটকে গেছে। ক্যামেরাতে সবই রয়েছে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। আমরা বাগানে কি খেলি গো? না বাগানে দোল খেলি। না আমি ছাদে একবার খেলি। নিচে তো প্রচুর খেলেছি, ছাদে একবার খেলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। এবার চলো, যেটা হয়ে গেলে আমিও যাব। ঠিক আছে চল এবার। দেখতে আমি ভিডিও করব। ও এবার যাবে উপরে খেলতে নাও। দাঁড়া, পুজোটা হয়ে যাক। পুজোটা নিয়ে এরকম করছিস? পুরো পুজোটা তুই দেখাবি বললি সবাইকে? পুরো পুজো মানে একসাথে চারটে। বেশি তো আর বাকি নেই। দাঁড়া, আমি পারছি না, আর এটা হচ্ছে না। সব পুরোটাই রেকর্ডিং হয়েছে ক্যামেরাতে। ওইগুলো করবো। আর না কোন ভিডিও করতে থাকো, আমরা উপরে খেলবো। তোমার গালে তো দাগ বসে গেছে, এমন রং লাগিয়েছে তোমাকে, তোমার গালে দাগই বসে গেছে, আর হচ্ছেই না। বুঝলে? হ্যাঁ, তুমি ভিডিও করতে থাকবে, আমি আর বাবু উপরে খেলবো। তোমার দিকিটা বলু এমন রং লাগিয়ে দিচ্ছে তোমাকে। অনেক ছোট মধুসূদন দাদা, ও মধুসূদন দাদা, তোমাকে এমন রং লাগিয়েছে, 1 কোটি বছর 100 কোটি বছরের ছোট বাবু বলো। তোমার দিকিটা বলু এমন রং লাগিয়েছে। বাবু কোন দিকে আসছে? মার ছবিগুলো আসছে সব ঠাকুর সামনে। না মা ঠাকুর বাজছে যে জামাটা ঠাকুরের ফ্লাই সেটা আছে। সে তো ঘুরে ওইদিকে ঘুমাচ্ছে বলে দেখা যাচ্ছে না। তো ওদিকে ঘুরেই দেবো। হ্যাঁ ঠাকুর কি গরমে রাখবে? বাহ क्या सुंदर हो तुम, कितना सुंदर। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कान में कुंडल सोए माथे मोर मुकुट विराजे, कान में कुंडल सोए माथे मोर मुकुट विराजे, सखिया पागल हो जाती जब 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 होठों पे बंसी बाजे, है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला, है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
দোল খেলা मोर হচ্ছে। मुकुट विराजे कानन कुंडल सोहे मध मोर मुकुट विराजे सखिया पागल हो जाती जब 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 होठ पे बंसी बाजे है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जरी की पगड़ी बांधे जरी की पगड़ी बांधे सुंदर बाबू আমাকে একটা ওয়াইপ দে তো সুন্দর আঁখো বালা আজকে আর চুল দিবি আজকে সুন্দর করে সাজবে সোনা আমার গোপু সোনা সুন্দর করে সাজবে আমার जरी के पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा कानन कुंडल सोहे मोर मत मोर मुकुट विराजे सखिया पागल हो এই যে গোপালের চেন जाए বলো ঘটনাটা বলো গোপালের চেন কি করেছি গোপাল? বলতো বাবু 3 বছর ধরে এই হাত খুঁজে পাচ্ছিলাম না তারপরে আমরা গোপালের গলাতেই ছিল। গোপালের গলাতেই ছিল কিন্তু 3 বছর ধরে ওই ফুলের সাথে চলে গেছিল সে হার খুঁজে পাচ্ছিলাম না এখানে একটা রড বের করা আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে। আন্ডার কনস্ট্রাকশন রয়েছে সেখানে রড ছিল ওখানে। ওই হার 3 বছর ধরে ঝুলছে তারপরে মিন্টু বলে আমার বাড়িতে আসে একটা ভাই ও বলছে দিদি তোমার এই জায়গাটা আমি একটু পরিষ্কার করি বলে ও পরিষ্কার করতে গিয়ে ওর হাতে বেঁধেছে ওই হার এই জায়গাটা দেখো। ও একদম ওই কল্পতরু পুজোর দিন যেদিন কল্পতরু উৎসব হয় 1 জানুয়ারি ওই দিন ও এইটা আমায় বের করে দিয়েছে 2021 একটা বছর হয়ে গেল के पग जरी के पगड़ी बांधे রাখি পরিয়ে রেখেছে আমি কিনেছি जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा कितना लगे प्यारा कितना जरी तू जानी दे ना बांधे तब सुंदर आँखों वाला अच्छा তুমি আমাকে এটা জল দিয়ে খুব বাজে বলবো ফ্রেন্ডদের জানিয়ে দিলে जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा मोर मुकुट विराजे कानन कुंडल सोहे मध मोर मुकुट विराजे सखिया पागल हो जाती जब जब होठ पे बंसी बाजे কিছু পেয়েছে चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा लगे प्यारा कितना এবার আমি আরেকটা মোবাইল থেকে একটুখানি কৃষ্ণ video জানে করি। কৃষ্ণ জানে जरी के पगड़ी बांधे सुंदर सुंदर आँखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा ओ जिंदा है सावरा लगे वाला है चंदा ये सावरा तारे है ग्वाल वाला है चंदा ये सावरा तारे
वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय পৃথিবীতে সবচেয়ে হ্যান্ডসাম পুরুষ হচ্ছে কৃষ্ণ। ওই জন্য তো সবাই কৃষ্ণকে পেতে চায়। কৃষ্ণ প্রেম করবো বলে ঘুরে বেড়াই জনম ধরে, কৃষ্ণ প্রেম করবো বলে ঘুরে বেড়াই জনম ধরে। প্রেম করবো বলে ষোলো আনা, এক রক্তির স্বাদ মিটল না রে, ঘুরে বেড়ায় জনম ধরে। কৃষ্ণ প্রেম করবো বলে ঘুরে বেড়াই জনম ধরে। ওই গানটা একটু বানাবো বলতে पटका मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगर तो ये लग जाएगी प्यारे नजर जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल मन मुराद का तेरी सूरतिया पे मन मुराद का प्यारा लगा पीला पटका तेरे घूंघर वाले बाल तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना नजर तो लग जाएगी प्यारे तो लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो। बाबू लेके आएगा ठाकुर के ना करियो सिंगार नजर तो लग जाएगी प्यारे नजर चुलनिया नजर तो लग जाएगी। তোমরা যে সুন্দর না তোমাদেরকে ভালো না बाके बिहारी
আরে পরে খেয়াল আগে পরে নি এইটুকু করতে দে আমায়। আরে এটা কর যাচ্ছি কে? হ্যাঁ দেরি হয়ে যাবে আমার এই করে পুজোটা করে উঠতে দে টাইমের মধ্যে। স্নান টান করে নিয়ে তারপরে ঠাকুরের স্নান হলে मेरे बांके बिहारी ना इतना ना करियो सिंगार नजर तो लग जाए। तो यार टेको बुड़ो লাগছে কেন তোকে? কি রাম চুল এটা? ওটাই তো কথা। আর চুলটা একটা লম্বা। তোरी सूरतिया पे मन मोरा अटका लड़ा देगी तेरा पीला बटका। কি সুন্দর লাগছে আমার সন্টু কন্টু নজর না লাগে। দেখে আর সন্টু কন্টু দেখি তো ক্যামেরা কি হচ্ছে। এই যে আমার সন্টু কন্টুকে দেখুন আপনারা। পড়ে গেল। মুকুটটা মোটে রাখতে চাও না কেন তুমি? গরম লাগে গরম লাগে। তুমি এম বরফ কেন? এই যে আমার সোনা সোনা, এই যে আমার কুটু কুটু, এই যে আমার নেট কুটু, এই যে আমার সব। এই যে দাও পুরো একদম এই সাইডে থাকে কিন্তু কৃষ্ণ দেখো এই সাইডে থাকে মানে মা কালীর দিকে থাকে। কি দেখছিস? এগুলো পরিষ্কার করে নিতে হবে। একটু হাওয়া খেয়ে নি রাধার চুল দিয়ে। এ রাধা তার চুলটা আমি লাগিয়ে নেবো। এই যে লাগিয়ে নিচ্ছি দেখ কেমন লাগছে আমি। হ্যালো ঠিক আছে তো ঠিক থাকবে তাকে নাকি নতুন চুল এনে দেবো আমি। রাধার চুলটা এত ফাঁকা ফাঁকা কেন? রাধার কি বয়স হয়ে গেছে? ও 80 বছর বয়স রাধার। হাজার হাজার বছর কোটি 1 কোটি 1000 বছর নাকি বয়স? লাখ লাখ বছর। লাখও না 100 কোটির কাছাকাছি বয়স আছে। मोर मुकुट पीतांबर सोए একটা ইয়ে দে ওয়াইপার দে। No. मोर मुकुट पीतांबर सोए कुंडल झलकत ही चलो गंगा जमुना तीर चलो गंगा यमुना तीर পরে চলতে হবে। गंगा यमुना निर्मल पानी गंगा यमुना निर्मल पानी शीतल होता शरीर चलो गंगा यमुना तीर। यंगा यमुना तुम पहनोगे ना इसको? यमुना मैया मेरा मोर मुकुट पीतांबर सोए मोर मुकुट पीतांबर सोए कुंडल झलकत ही चलो गंगा यमुना तीर चलो गंगा यमुना तीर। বিনুনি করে ফেলেছিলাম সেই বিনুনি লাগিয়ে দেয় তো যে একটা গার্ডার হতো। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। এই জলটা একটু মাথায় রাধার চানে রাধার চানের জল সেট করে দে। দেওয়ার মধ্যে এই না তুমি নিয়ে তুমি ফেলে দাও।
चंदा ये सावरा फूलों के फूलवाला कितना सुंदर लागे बिहार कितना की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे ये चंदा है कितना सुंदर लागे कितना क्लचर দিয়ে লাগিয়ে ক্লাচার আছে ক্লাচার চুল জায়গাটা বেরিং করতে পারবি? হ্যাঁ সেদিন তো করেছিলাম গাড়াটা দাও একটা তাহলে নে গাড়া দিয়ে বেরিং করতে কেমন राधे 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 श्याम এটাতে আসছে না আটকে গেছে আসছে এত আবির এই যে বিরিয়ানি করছে ও এত আবির রাধার চুলে ও অত ফাঁক ফাঁক করে না রে আমি দেখাচ্ছি রে তো জলা পেকে গেল না দাদা খুলে দে আগে নাচের প্রোগ্রাম ছিল সকালবেলায় রোদ্রের মধ্যে গিয়ে মুক্ত মঞ্চ হয়েছে এখানে একটা সেখানে গিয়ে নাচের প্রোগ্রাম করেছে বাবু এইটা রোদ্রটা লেগে সর্দি করে হয়ে গেছে এটা রোজের জল পাঠিয়ে দিচ্ছিস চুলটাকে তো রাধাকে সাজানো হচ্ছে এবার চান্দন করার পরে তো চুল জল পেকে যায় দাদা কোনটা বলতো कुत्ते बिरा रखिया बादल जब ये जब जब ओट पे बंसी बाजे 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 चंदा ये सावरा तारे है ग्वालवाला है चंदा ये सावरा तारे है ग्वालवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा की पगड़ी बांधे की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लगे प्यारा में कुंडल सोहे मोर मुकुट विराजे आनंद कुंडल सोए हाथ मोर मुकुट विराजे सखिया हो जी हो बंसी बाजे ये चंदा है साजना फूलों के फूलवाला कितना सुंदर लागे बिहारी है ना गाना बिरोनीश कितना लगे प्यारा पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा प्यारा मिष्टी नाम प्यारा मुकुट बिराजे बादल छोटी बच्चे रोटे पे बंसी बजे ये चंदा है सावरा फूलों के फूलवाला
भोले वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना प्यारा। कितना सुंदर लागे। नाधा का चूल, 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 नाधा का चूल। देखो ये चंदा है सावरा, फूलों के फूल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना प्यारा। ये चंदा है सावरा, फूलों के फूल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना लगे प्यारा, प्यारा 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 प्यारा। অনেক মুখটা পরিষ্কার লাগছে না? ওটাই সারিয়ে দেবো। प्यारा, कितना प्यारा, कैसे मानू, बहुत अच्छी लगती है तू, तो बहुत अच्छी, तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है, तो ऑल इंडिया का सबसे अच्छी लोग है, तो बहुत अच्छी है ना बोलो? ऑल इंडिया ना, ऑल इंडिया ना की হোল ওয়ার্ল্ড, होल वर्ल्ड, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড চালাচ্ছে। হ্যাঁ, অন্ন তুলে দিচ্ছে গালে। এটাই অনেক না। ये चंदा है सावरा झुलके वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना ঠিক আছে? सुंदर लागे बिहार, कितना लगा प्यारा, कितना लगे प्यारा। দিতে পারবে একটু? করে বসো, চলো করে বসে যাও। চুলগুলো কিরকম যেন ওরকমই তো চুল হয় এদের। আমার
আটকা আটকা লাগা লাগা চলে আগে চুলটা বলতে এনেছিলাম দেখে আগে চুল বড় হয়ে চলে গেছে হ্যাঁ আগে চুলটা ভালো ছিল টেকলে বুড়ো লাগছে টেকলে বুড়ো না টেকলে বুড়ি টিকলি বুড়ি লাগে টিকলি বুড়ি তাই না মুকুটটা পরে গেলে ঠিক হচ্ছে, মুকুটগুলো ঠিক সেট হয় না। মুকুটগুলো সেট হয় না মুকুট সেট হয় ওরা ফেলে দেয় টপটপিয়ে চলো নিয়ে চলো তাহলে এখন এই অবধি বন্ধ রাখি।